A paz do Senhor. La paix du Seigneur. A paz do Senhor, povo de Deus. La paix du Seigneur, peuple de Dieu. Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Vocês de todos que vão acompanhar Vous tous qui vont suivre a palavra dele hoje. la parole de Dieu aujourd'hui. Que a paz entre nas vossas casas. Que la paix entre dans vos maisons. O tema de hoje Le thème d'aujourd'hui que nós trouxemos que nous avions amené, que isso que cette place é lugar da oração est la maison de prière ou praça. ou un marché. Vamos ver no livro de Mateus, Nous allons lire au livre de l'évangile de Saint Matthieu, capítulo 21, chapitre 21, versículo 12 a 13. versets 12 à 13. Vamos ler em português. Nous allons lire en portugais. Abra a tua Bíblia para Ouvre ta justificar. Bible pour lire. E entrou Jesus no templo de Deus Jesus entrou no templo de Deus. e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Ele expulsou todos que vendiam ali e comprava também. E derribou as mesas dos cambistas Pegou as mesas, atirou no chão. e as cadeiras dos que vendiam E as pombas. cadeiras onde que eles estavam sentados. E disse-lhes: Ele falou, está escrito, está escrito, a minha casa a minha casa será chamada casa de oração. será chamada a casa da oração. Mas vós a tendes convertido Vocês transformaram em convívio de ladrões. em lugar de ladrões. Em francês. Nous allons lire la parole au nom de Jésus-Christ. Amém. Jésus entra dans le temple de Dieu. Amém. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Aham. Il renversa les tables des changeurs Aham. et le siège des vendeurs de pigeons. Aham. Il leur dit, verset 13, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne des voleurs. Amém. Parole du Seigneur. A paz do Senhor. La paix du Seigneur. Escuta o que aconteceu naquele tempo. Écoutez ce qui est arrivé à cette époque. É que o Jesus ia no lugar da oração. Et Jésus allait à la maison de prière. Logo que ele está entrando no lugar da oração, Aussitôt qu'il entrait dans la maison de está prière, encontrar o que era lugar da oração, il a rencontré que la place est appelée maison de prière. encontrou os vendedores. Il a trouvé de commerçants ou de vendeurs. As pessoas a vender, Il y a des gens qui vendaient, os cambistas também a fazer câmbio. des changeurs aussi de l'argent. Jesus não gostou. Cela n'a pas plu à Jésus-Christ. Les empurrou, Il les a chassés, pegou as mesas, il a pris leur table, atirou no chão. il la renversa par terre. Jesus irou-se. Jésus-Christ est entré à la sainte colère. Para não lhes deixar como inocente, Pour ne pas leur laisser comme innocents, Jesus mostrou o motivo Jésus-Christ les a démontré le motif que lhe mandou fazer isso. qui a fait en sorte qu'ils puissent se comporter de la sorte. Lhes levou na escritura. Il les a ramenés aux Écritures. Lhes diz assim, Il leur a dit, está escrito il est écrit que a minha casa que ma maison será chamada sera appelée a casa da oração. une maison de prière. Mas vocês agora Mais vous, transformaram a casa da vous en oração faites une caverne de voleurs. como lugar de vendedores. C'est pourquoi lorsque Tornaram lugar de vendedores. vous avez fait une caverne de voleurs, Então Jesus alors Jésus irou-se. était en colère. Povo de Deus, Peuple de Dieu, olhando observez a caminhada de Jesus, le chemin de Jésus-Christ. como ele começou a fazer evangelho ou trabalho neste mundo. Quand il a commencé à évangéliser, faire le travail ici Jesus sur terre, passou muitos problemas. Jésus-Christ a rencontré plusieurs problèmes. Lhe ofenderam, On l'a insulté, lhe criticaram, on l'a critiqué, lhe disseram muitas coisas, on l'a dit plusieurs choses. mas nunca irou-se. Mais jamais il était en colère. Houve ofensas, Il y avait des houve insultes, críticas, il y avait des critiques, mas não se irou-se. mais jamais il était en colère. Mas uma coisa que deixou Jesus irar-se, Une chose qui a fait que Jésus-Christ puisse être en colère, quando encontrou lugar de quand oração, il a rencontré le lieu de prière tornou-se lugar de vendedores. qui s'est transformé en marché. Isso é que cria ira de C'est Jesus. ça qui a créé la colère en Jésus. Quando eu estou dizendo Jesus, Quand je parle de Jésus-Christ, às vezes você está minimizando. vous, de fois, vous vous minimisez. Em outros vídeos que eu já preguei, Dans d'autres vidéos, que je já vos prêché, mostrei je vous ai déjà quem é montré Jesus. qui est le Jésus-Christ. Então eu quero te dizer, Je veux te dire, para você ter medo, que vous puissiez avoir peur, é que quando ele entrou neste lugar, et que quand il est aussitôt entré dans ces lieux, Deus irou-se. il était en colère. Porque quando Jesus irou-se, Quand Jésus-Christ est en é o colère, próprio Deus que irou-se. c'est même Dieu qui est en colère. Viu, disse, Il l'a vu, il a dit, na minha casa, ma no maison, lugar da oração, c'est une place de agora prière. vocês tornaram Comment lugar vous de avez, vender. pourquoi vous en avez fait Lugar de vender. un place de marché de voleurs? Não agradou Deus. Cela n'a pas plu à Dieu. É isso que eu quero te Et dizer. c'est ce que je veux vous dire. Que você Que vous,
que tem esse tipo de comportamento. qui a ce genre de comportement, Pastor pasteur ou pastora ou le pasteur féminin, que faz qui sont en train de faire, no lugar da oração, qui fait de la place de la maison de prière tornou lugar pour le transformer en lieu de vender de vente et d'achat. azeite, L'huile d'olive, sabonete, le savon, lenço, le mouchoir, camisola, le t-shirt, disco le disque audio ou DVD. neste lugar da oração. Dans cette maison de la prière, A ira de Deus está contigo. la colère de l'Éternel est au-dessus de vous. Seria melhor Ça serait mieux se você não ouvisse si vous ou n'écoutiez se pas. você não escutasse essa palavra. Si vous n'écoutez pas cette parole. Mas como já ouvi esta Mais palavra, comme vous avez déjà écouté, que saiu hoje, qui est sorti que aujourd'hui, está te tocar, qui te touche, deixa, abandonne. deixa. Abandonnez. Cuidado, Attention, cuidado. attention. Brincar Blaguer com o nome de Deus au nom de Dieu no teu negócio. dans ton marchandise. Porque essa multidão Parce que ces multiples está a personnes vir naquele lugar, sont en train de venir dans porque ces é lieux lugar da oração. parce que c'est une maison de prière. Mas quando estão a chegar, Mais quand ils arrivent, estão a encontrar disco, ils écoutent, estão a encontrar camisolas, ils voient des disques, de t-shirts, calendário de calendrier com a tua cara. avec ta face en vente. Quem és tu? Vous êtes qui? Quem és tu? Qui êtes-vous? Camisola T-shirt com a tua cara. avec ta face. Você é Deus? Vous êtes Dieu? Não, Non. não. Non. Viemos aqui para orar. Nous sommes venus ici pour Não prier. viemos para comprar e Nous ne vender. sommes pas venus ici Se pour fosse para acheter et comprar e vendre. vender, Si nous sommes venus ici pour vendre, íamos no acheter, Kikolo, nous irons au marché de Kikolo, no mercado, dans le marché onde que se vende. où se fait le commerce. Mas você hoje, pastor, Mais vous aujourd'hui, pasteur, mudaste lugar da oração vous avez changé le place de como prière supermercado. en supermarché. É por isso quando eu chamo C'est pour cela que quand j'ai vu que isso é supermercado modernizado, ça, c'est un supermarché modernisé. isso é supermercado modernizado, Ce lieu est un supermarché o mercado modernisé. modernizado, Au marché modernisé. as pessoas começam a murmurar. Le personne commence à murmurer. Não é assim. Ce n'est pas bien. Você sabe o que você está Vous fazendo. savez ce que vous faites. Queremos ver Nous voulons voir Mateus Matthieu 24, 24, versículo 15. verset 15. Quando pois virdes que a abominação da desolação, Aham, de que falou o profeta Daniel, aham, está no lugar santo, aham, quem lê, aham. atenda. Aham. Palavra do Senhor. Aleluia. Está a entender bem? Vous avez écouté. A Bíblia está a dizer, Nous allons lire en français. sim, no livro de Daniel, Ah, nous no allons livro lire de Mateus, capítulo Matthieu 21, 24, verset 15. 24, versículo 15. Matthieu 24, verset 15. Nous lisons en français. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, parole du Seigneur. Você que lê, Vous qui lisez, atento, soyez attentif. cautela. Comprenez, Quando você está a ver a abominação quand vous voyez l'abomination, que o profeta Daniel falou, que le prophète Daniel já vous a dit, está no lugar santo. déjà est entré dans le lieu saint, Você que lê, vous qui lit, atento, que celui qui lit fasse attention. cautela. Fasse attention. O que é que eu quero te dizer? C'est qu'est-ce que je veux te dire? É que, pastor, Et que le pasteur, você foste mais longe demais. vous êtes allé trop loin, Até no altar, même dans la chair, no altar da tua congregação, sur la chair de l'église, le lieu très saint. tem lá disco à venda. Il y a de CD à vendre. Disco à venda. De CD à vendre. Ou porque é novidade do irmão fulano, Non parce que ce sont de nouveautés du ou frère. novidade da irmã fulana. Oh non, la sœur ceci. Mas qui a nós fait ça. viemos aqui para comprar disco. Mais nous ne sommes pas venus ici pour acheter le Nós disque. viemos para orar. Ou nous sommes venus ici pour E prier. há outras coisas que você faz. Il n'y a rien que vous pouvez faire. Comece a empurrar os discos à força. Vous commencez à vendre le disque avec Nas force. pessoas para comprar. Vous donnez aux gens avec force pour qu'ils puissent Pastor, acheter. não faz isso. Pasteur, ne faites pas ça. Nós não viemos aqui para comprar o Nous ne disco. sommes pas venus ici pour Nós acheter le viemos disque. aqui para orar. Nous sommes venus ici pour prier. Isso é abominação. C'est Que o l'abomination profeta Daniel que le prophète Daniel profetizou. a prophétisé. Já assolou. Já entrou Déjà c'est entré no lugar santo. dans le lieu saint. Nós, quando estamos a ler a escritura, Quand nous lisons l'écriture, vamos cautelar. nous allons comprendre. O tempo não está mais longe. Le temps n'est plus loin. O tempo está próximo. Le temps est prêt. Escuta bem. Écoutez bien. Escuta bem. Écoutez bien. A igreja, L'église, eu costumo chamar, moi je dis tout souvent, eu ando chamar moi je dis souvent que a igreja que l'église
é o hospital. Et l'hôpital, É o hospital. c'est l'hôpital. A igreja L'église, é praça. c'est un marché, É tribunal. c'est un tribunal, É cadeia. c'est le cachot. Sim. Oui, Pode chamar praça. tu peux l'appeler marché. Mas lá Mais là, vamos comprar nous allons acheter pela fé. selon la foi. Pela fé. Selon la foi. Tudo que se encontra na igreja, Tout ce qui se trouve dans l'église, alcançamos pela fé. nous atteignons à cause de la foi. Cura na igreja. La guérison dans Quando l'église, nós vamos buscar cura, quand nous allons chercher o la tratamento na guérison igreja ou le traitement à l'église, é pela fé. c'est à travers la É foi. pela fé. C'est à travers la foi. Não é. Ce n'est pas. Levamos dinheiro Nous pouvons amener de l'argent para trocar. pour faire un échange. Não. Non. Escuta o que Isaías disse. Écoutez ce qu'Ésaü a dit. Vamos no livro do profeta Isaías, Nous allons au livre de l'Ésaïe. capítulo 55. Ésaïe 55. Capítulo 55, versículo 1. O que ele está dizendo? 55 verset 1. En portugais. Ó vós, Vocês, todos os que tendes sede, todos que têm sede, vinde às águas. vêm à água. E os que não tendes dinheiro, E aquele que não tem dinheiro, vinde, vem. comprai Compra e comei. e comai. Sim, Sim, vinde e comprai, vem e compra. sem dinheiro Sem dinheiro e sem preço. e sem preço. Vinho Vinho e leite. e leite. Palavra do Senhor. Ouviu? Alléluia. En français. Aham, Vous tous qui avez soif, aham, venez aux eaux. aham, Même celui qui n'a pas d'argent, Ah. venez. aham. Achetez et mangez. Ah. Venez. Ah. Achetez du vin Ah. et du lait. Ah. Sans argent, Ah. sans rien. Ah. Payez parole du Seigneur. Escuta bem, Écoutez bien. essa praça C'est un marché. está na água. Il y a de l'eau. Está dizendo, Non. Il dit, vem venez na água. aux eaux. Água é quem? L'eau, c'est quoi? Representa Représente Jesus Cristo. Jésus-Christ. de Jesus Nazareth. Cristo. Jésus-Christ. de E Nazareth. a Bíblia está dizendo, La Bible dit, você que tem sede, vous qui avez vem soif, na água da vida. venez aux Você eaux de que tem vivre. fome, Vous qui avez faim, vem venez comprar acheter água, comprar pão, le pain e leite, et le lait, e vinho. le vin. Vem comprar Venez acheter sem dinheiro, sans argent, mas compra mais acheter e come. et manger. Ou quando fala água, Quand on parle de l'eau, representa Jesus Cristo. cela représente Jésus. Quando fala igreja, Quand on parle de l'église, representa o corpo de Cristo. représente le corps Quando de nós Cristo. vamos na igreja, Quand nous allons à l'église, estamos adiante da água da vida. nous sommes devant Onde que l'eau se de encontra vie. todas as Où on coisas. trouve toutes Onde choses. que se encontra todas as coisas. on trouve toutes Onde que se choses. encontra a praça. Où on trouve le É a marché. praça onde que se compra Et marcher là, ça Sans s'achète pagar valeur. sans payer rien pela du tout. fé. À cause de la foi. Essa praça, Cette place, cette compramos as marché, coisas on s'achète des choses pela fé. dans la foi. Pela fé. Dans la foi. Como que nós compramos? Comment que nous allons É acheter? na oração. À travers la prière. É na oração. À travers la É prière. por isso, dono da praça, C'est pour cela le maître du marché, quando ele entrou, quand il est entré, chegou na praça dele il est arrivé dans son e marché. disse: Il a dit, na minha praça, dans mon marché, na minha praça, dans mon marché, não se vende cela ne se vend com pas dinheiro. avec de l'argent. Na minha praça, Dans mon marché, não se trocam ça ne se com change dinheiro. pas avec de l'argent. Na minha praça, Dans mon marché, não se leva nada para vender. ça s'amène pas Na pour minha francs. praça, Dans ma maison, só se compra dans mon marché, na ça oração, s'achète avec la pela prière, fé, à travers la pela foi, fé, à travers la porque a foi. minha casa Dans ma é a maison, casa da oração. c'est une maison de prière. Pastor, Pasteur, é a casa da oração. c'est la maison de prière. E a casa da oração? C'est la maison de prière. A casa da oração. La maison de prière, Isaías disse: Esaü le prophète a dit, vem nas águas, venez aux eaux, vocês que têm sede. vous qui avez soif. E Jesus também, Et Jésus-Christ aussi Dis assim, a dit ceci, eu sou a água da je vida. suis l'eau de la vie. Na igreja, Dans l'église, não se vende nada. ça ne se vend rien. Veja hoje, pastor. Vois aujourd'hui, pasteur, Sabonete, le savon sempre contigo. avec toi. Você Vous, está a mostrar os teus vous comportamentos. montrez vos comportements. Aquilo é que é teus frutos. C'est là est votre fruit. Você pode usar o nome de Jesus Vous Cristo, pouvez utiliser le nom de mas Jésus-Christ. você tem pessoa que você pode enganar. Vous pouvez tromper des E há gens. pessoa que você não pode Mais il y a enganar. des gens que vous ne pouvez pas tromper. Porque a nós Parce que nous, sabemos bem nous savons bien que pela fruto que à travers le fruit, nous conheceremos. connaîtrons. Se o teu fruto C'est le fruit. é baseado muito no comércio, Et base au commerce, eu vou entender. je veux entendre Oh! Aqui onde eu estou, où je suis. o dono da empresa Le maître de l'entreprise, é comerciante. c'est un commerçant. Aqui não é na igreja. Ce n'est pas l'église. Sim, Oui, pela fruto. à travers ton fruit, Fruto.
Oui, Se você não vender, si vous ne vendez pas, não se sente bem. vous ne sentirez pas bien. Não se sente bem. Vous ne se sentirez pas Mas eu bien. estou a te pedir, Moi, je vous dis, pode custar. ça peut coûter. O inferno está a te esperar. Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse.